49 सामनो कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव खबजानाय सालकिसा सकां एक्स मण्डल प्रेसिडेन्ट मोहनलाल चाकमा ते मायावती चाकमा बुबाग्रानि याक रमै बीजेपी बदल याकरै तिप्रामथा बदलनि बाना रम फाइमानि आबनि यागल करं करं थाइरग तिप्रामथा बदल जयनिं खलाइजाकमानि आ जयनिं खलाइरिमुंनो थकाइ कक सावैसे जयनिं खलाइरियो हनै ताइसा हाइनोहाय तिप्रामथा बदल याकरै बीजेपी बदल हाबफाइलाइमानि मांकले कासै फायुका मोहनलाल चाकमा ते मायावती चाकमानि कामिने लुकुर आतिनो खुब खेंखा लामा तै जोंफ्रां खोथों रिनाय हनै थकायै तलांजागौ हनै साइखना रोखा आबो कारिबो असालो नुखुं खुंब्रैनि खरकची बुटार बीजेपीनि बाना रमखा নবাগতদের জানাই স্বাগতম ত্রিপুরামতা থেকে আগত নবাগতদের জানাই স্বাগতম ত্রিপুরামতা দল ছেড়ে বিজেপি পার্টিতে সামিল হওয়ার জন্য নবাগতদের জানাই স্বাগতম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম হন আমরা দাক কোনো বুঝবো বিলি সুদদি বাক বিলি বুঝু তা মুজে ইউং জেনে যে সুদনি আনু মতিও তা মুদ সংসার এমনে মুদি নোয়ার মুদা না করো দং আংলো হাবে দিলে মুদি বড়া বুনো দিমু আচ্ছা মু লাগলি বিসিবি নদিনে অন্য অন্য হি না তু তিবরা বুনো দিমু আচ্ছা আচ্ছা মু আদরা ইলেকশন বদো দিতু মু ফরাদ বতো মু বিসিবি তুম বাবা কত সিবি আমি দু সাকা আমি বাবা লো হচ্ছে বাজি দুজনে তা দি বুতু হুদু দিতু সাকা আদরা ইলেকশন দা আয়া মু হিচু না রে মু এ বিসিবি দুং মু লো দিতু তারা হতো নাই সমলাল খুদো বিলি দেখা বিলি আমি লাইবি mo fa double chimne ji sanga oi ta bu to bu sekene e mo da le tur mo da kun hong no hitti da ঠিক আছে যে জন mo বিজেপি বুঝো তাই গেলে রাদো এলা বিলে এতে বিলে আমাইনি সাবধান দে সেও দা হতো হন্না হই এই তিরে মাথা সংস বিলে তোমারে আমি নি পদগাত ব্যাগ ঘুরি দিব তুমি এতে জীবনো তোমার অসুবিধা আগে আমি ব্যাগ ঘুরি দিব সেও দা হই মুইও হলুঙা আদো আছে আনি সুযোগ সুবিধা ফেলে তো যাওই আজ আমি গরিব মানুষ জিনিস কই আমি হিন্দি যাব তা আমার মানে পদগাত খারাপ হারেন নেই তাতে হইতে এ ল তত ঘুরি দিব আচ্ছা বুঝছো এ লগ লগ সদা হলো হই সেটক বিলন ছ কোনো ফাত থাকিও নেই আচ্ছা তা মুই মনে মনে চিনে উলুঙি আর চাইনে মানা না জিনি আমার লাভ এসতে আর ফাদি হয় হয় সতে চৌদি ওই আর মুই সেন তেরি মুই ফিরি ইলুঙি स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।